ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Teman-teman yang saya hormati, Sebulbet, Pak RT, Pak DCC, dan yang saya hormati Bapak Ustadz Tadej, Guru kita Ustadz Ketua kita Kom Jubi. Semoga kita semua disehatkan, diberikan panjang umur, diberikan ilmu barokah, dan semoga tempat ini dijadikan tempat yang penuh keberkahan, rumah ini menjadi rumah yang penuh keberkahan, dan orang-orang yang tinggal di rumah ini Allah selalu jaga dalam bimbingannya dan dimudahkan segala urusannya dunia maupun akhirat. Dan khususnya untuk kita semua, para jamaah semua, Allah mudahkan urusan kita dunia maupun akhirat, dikuatkan iman Islam, lalu diberikan keberkahan dan diringankan untuk melangkahkan kakinya dari rumah menuju ke tempat pengajian kita, walaupun kadang di lapangan, kadang di rumah. Insya Allah mudahkan langkah kaki kita semua. Untuk meningkat waktu karena sudah malam, langsung saja kita mulai. Kita awali dengan istighfar bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Li wa li walidayya wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala wa sallim. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina wa habibina syafiina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah ila hadrati jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa ulil azmi minar rasul wa jami' malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalamu ala arwahi awliya wa syuhada'i wa sholihin wa amatil rasidin wa munam amilin. Khususan Qutbi Rabbani Sultan al-Awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Sayyidina al-Baghdadi wa Sayyid Muhammad bin Abdul al-Maliki wa Syekh Abu Bakar bin Salim al-Fakhur Sayyidina wa Zumaila al-Rajin Syekh Muhammad bin Abdul Ghani wa Guru Singkulan Syekh Muhammad Aqsa bin Abdullah bin Abdul Rahman al-Bajgari wa Syekh Muhammad bin Abdul Qadir al-Saman al-Madani al-Asani wa usul maghfur matuma ila hadratil salam jami'atul malaikatu sallallahu alaihi dan amal sunan kita dan yang yakin sunan bana semalan Nabi Ibrahim wa sunan kudus semalan jaga sidi wa sunan kali jaga dan saya sunan jaga dan masail dan gunung jati sisa Abdullah sunan kudus semalan Nabi Ibrahim wa sunan derajat dan qasi mausul maghfuruhim wa sumaila raja Abdullah bin Musin al-Atas yang bakara al-arbilan tujuh bahasa besar bin Musin al-Mitanggul wa tujuh Abu Bakar bin Muhammad al-Syekh Berasi wa Habib Husain bin Abu Bakar al-Muslim baca wala mulia lama al-arbilan jadallah al-Habib Ali bin Abdurrahman al-Sikritan wa Habib Abdurrahman bin Abdullah al-Sikritan wa Habib Hasan bin Muhammad dan Abdullah sumaila Zul bin Muhammad bin Abi Bakar bin Badah wa bi sabbi maradat kalibata wa bi manjidun fala musawa kalibata wa zalika qul wa dam tinggal majma'in dan Allah ya wabiru lahum wa yarmu yudana jannal jannah wa yanbaghu basrarihim wa alihim wa min bidin wa jidala al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. البيت الذي جميع الكفر من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بمشارق العبد ومقبل بها بارها بارئ من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومعلمينا ومشايخنا والسادتنا خصوصا روح أهل جمع مجلس نور الهداية وسلم وبارك وذوي الكريان أجمعين بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويدار الجنة ويغفر بأسرار من بارهم ولم في الدين وجنة كما الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. البتة الهرتي خصوصا في الإزازة Husain bin Abdullah bin Habib Saleh bin Musin al-Mutan al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. برداء الله سبحانه وتعالى وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذه يأتي لقبل حاجاتنا وحاجاتكم حاجات الدنيا والآخرة خصوصا هذا جمع مجلس نور الهداية وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحق والشر والنور الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم عند الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله الموجود لا إله إلا الله الموجود لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والشرف والكرم والمجد والعظم ورد الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين علينا يموت عليها نبات إن شاء الله من الآمنين أشكر على كل نعمة بقول الحمد لله 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 الحمد
rabbil alamin. Istaghfir rabbakum ala kulli dhunubi astaghfirullahaladzim 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 wa atubu ilaihi astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. 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 Ya Hadi ya Ali ya Khabir ya Mubin. 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 Ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Karim ya
ظالم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم وسلم وبارك عليه يا ميسر لا تعسر يا مجمل لا تحمل 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 يا رب يا رب يا الله بحسن الخاتمة يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها القصور وتلين بها الصمود وعلى آله وصحبه ومن إليه المنسوب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها القصور وتلين بها الصمود وعلى آله وصحبه ومن إليه المنسوب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها القصور وتلين بها الصمود وعلى آله وصحبه ومن إليه المنسوب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رحمة الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد فضل الله
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد خلق الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما في علم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كلمات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كرم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد قطر الأمطار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ورق الأشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رمل الجبال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما ظلم عليه الليل واشرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الهدى المقبلين وأشرف المنزلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته والأئمة المعصومين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأرضين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin alladzi waffaqa man yasha'u min ibadihi li adai afdal ta'ati wa ihtisabi akmali sa'adati. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-muttasifu bi jami'il kamalati. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqat. Sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-anjumil miran. Salatan wa salaman daimina ma damatil ardu was samawat. Amma ba'du. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Nurul Hidayah. Alhamdulillah meskipun cuaca sempat gerimis, jamaah yang datang cukup banyak ya Bang. Ya alhamdulillah semangatnya ada, girohnya ada gitu. Jadi meskipun sekarang kita diguyur hujan, yang mudah-mudahan ini menjadi sebuah keberkahan bagi kita. Jadi tiap tetesan air hujan ini ikut mendoakan semua yang hadir di sini ya.
Didoakan semoga kita semua mendapatkan rahmat Allah dalam waktu yang tanpa henti. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, insya Allah malam ini kita memulai pelajaran kembali dari kitab Kasyifatus Saja Syarah Safinatun Najah. Dan sebelumnya terima kasih kepada ya Sahibul Bait Bapak Cecep selaku ketua lingkungan ya yang sama-sama kita hormati. Dan semoga beliau senantiasa dalam perlindungan Allah dan bimbingan Allah dalam menjalankan amanah tanggung jawabnya. Dan keluarganya juga seluruh yang ada di rumah ini serta kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan dalam umur kita, kemudahan dalam rezeki, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Faslun fi bayani da'aimil islami wa asasiha wa ajzaiha. Arkanul islami khamsatun. Nah, malam ini insya Allah kita akan mengulang kembali pelajaran kita pada saat masih kecil. Ya, pasti semuanya pernah belajar tentang rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Mikir dulu lupa tuh. Berapa Bang? Ada 5 ya. Rukun Islam ada 5. Semenjak kecil kita sudah belajar ya, diajarkan oleh guru-guru kita bahwa rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa di bulan Ramadan, yang kelima pergi haji bagi yang mampu. Nah, insya Allah kita akan mengulang kembali pelajaran tentang rukun Islam. Ya. Jadi rukun Islam itu merupakan da'aimul Islam, merupakan tiang-tiang agama Islam. Ya, yang namanya tiang itu berarti penting ya. Berarti agama Islam ini ibarat sebuah bangunan. Ya, bayangkan kita membangun rumah tanpa tiang, bisa kagak tuh jadi atap? Ya kan? Kagak bisa. Nah, makanya Islam itu tersusun ya, ia tarokabu minha, tersusun dari 5 perkara ini. Jadi nggak bisa disusun dengan yang lain. Artinya ketika salah satu dari 5 perkara ini hilang atau tidak ada, maka tidak sahlah keislamannya. Ya, karena rukun merupakan sebuah kewajiban ya, yang harus ada, yang harus lengkap. Jadi bagi siapa saja yang mengaku umat Islam, yang mengaku muslim, maka rukun ini harus ada pada dirinya ya, sebagai tiang-tiang agama Islam supaya agama Islam tetap berdiri kokoh gitu. Wa asasiha wa ajzaiha. Jadi ini juga merupakan pokok ya, tiang dan juga pokoknya agama dan bagian-bagian dari agama. Ai ad-da'imu wal asasu wal ajza'u allati yatarakkabul Islam minha khamsatun fala yakunu min ghairiha. Qala al-Bajuri al-Islamu lughatan. Nah, menurut Syekh al-Bajuri, al-Islam secara bahasa itu artinya adalah mutlaqul inqiyadi ya, mutlaqul inqiyadi, mutlak mengikuti ya, sawaun kana lil ahkami asyar'iyyati aw li ghairiha ya, baik mengikuti hukum-hukum syariat ataupun yang lainnya. Itu secara bahasa. Bagaimana secara syariat? Pengertian secara syariat al-inqiyadu lil ahkami syar'iyyati yaitu mengikuti hukum-hukum syariat. Jadi pengertian Islam itu mengikuti ajaran agama Islam. Ya. Wah, hujan. Geser digeser.
Geser. Nggak ngajar bawah itu diajar. 56. Ngomong ya. Airnya ngalir ya. Nah, jadi menurut Syekh Al-Bajuri, Islam itu adalah mengikuti, mutlak mengikuti secara keseluruhan. Nah, secara khusus artinya adalah mengikuti hukum-hukum syariat. Di dalam Islam ini kan ada aturan ya, ada syariat Islam. Nah, maka itu wajib kita ikuti. Kita mengaku Islam, maka ikutilah ajarannya, ikutilah aturannya. Di mana ada aturan, ketika kita melanggar maka mendapatkan sanksi. Ya, kalau kita mah bahasa Islam disebutnya dosa. Kalau kita mengikuti aturan mendapatkan pahala, kita melanggar aturan maka mendapatkan dosa. Waqila al-islamu huwa al-amalu. Dan dikatakan Islam itu pengertiannya adalah al-amalu, yaitu mengamalkan ajaran-ajarannya. Jadi kita tidak hanya mengikuti, tapi juga mengamalkan. Kalau cuma follow doang tapi nggak nge-like, gimana ya, kan? Follow doang tapi kagak nge-like, gitu. Ngeramein follower doang ya, Kong. Like-nya kagak ada, gitu kan? Ada 101. Waduh, mantep nih, makin banyak aja. Nah, jadi gitu. Selain mengikuti ajaran Islam, kita juga harus mengamalkan ajaran-ajaran Islam sebagai bukti bahwa kita adalah seorang Muslim. Awaluha syahadatun alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama daripada rukun Islam yang 5 itu adalah syahadat, ya, mengucapkan kalimat syahadat. Ayat tayamkona, yaitu meyakini Allah ilaha, bahwa tiada Tuhan, ayalah ma'budah bihaqqin mawjudun, ya. Artinya tiada Tuhan yang layak disembah secara hak, mawjudun, yang wujud, illallah, Allah ilaha illallahu, kecuali Allah, ya. Jadi pengertian la ilaha illallah itu kalau di dalam kitab Syafinah yaitu la ma'budah bihaqqin fil wujudi illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah dalam wujudnya kecuali Allah. Ya. Jadi kalau mau dikupas la ilaha illallah itu pengertiannya sangat banyak. Ya. Cuman kalau kita mau nggak usah banyak-banyak, cukup memahami satu. Arti la ilaha illallah itu adalah tiada Tuhan yang pantas secara hak disembah kecuali Allah dalam wujudnya. Jadi sekalipun kita tidak dapat atau tidak mampu, ya, secara lahir melihat Allah, tapi kita meyakini Allah itu wujud. Sifat yang paling utama Allah itu adalah wujud, gitu kan? Nah, itu jadi pengertian la ilaha illallah. Tayamkona, jadi tidak hanya kita mengucap di lisan, tapi juga meyakini di dalam hati kita, ya. Kalau hanya di lisan itu bisa jadi dusta, ya, bisa jadi munafik. Tapi harus kita yakini, kita tanamkan ke dalam hati kita bahwa benar yang pantas kita sembah itu hanyalah Allah, gitu. Bahwa dan Allah muttasifun bikulli kamalin. Ya, kita yakini bahwa Allah itu memiliki sifat dengan segala kesempurnaan, la nihayatalahu, yang tiada batasnya, ya. Kesempurnaan yang tak terbatas, sifat yang dimiliki oleh Allah. Wala ya'lamuhu illa huwa, yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali dirinya sendiri, kecuali Allah sendiri. Wa munazzahun, dan Allah itu maha suci, an kulli naqsin, dari setiap kekurangan, ya. Nggak ada istilah Tuhan itu memiliki celah atau cedera, ya. Allah itu Tuhan adalah kesempurnaan, ya. Wa munfaridun bil mulki wat tadbiri, dan Allah adalah zat yang maha esa
dengan merajai dan mengurus. Artinya Allah ini merajai dan mengurus seluruh alam itu sendiri, ya, tanpa membutuhkan asisten, tanpa membutuhkan penasehat. Jadi semuanya Allah atur sendiri, Allah urus sendiri dalam mengurus alam ini. Wahidul fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi, dan Allah kita yakini bahwa Allah itu wahid, yang maha esa, ya, fi dzatihi pada zatnya, wa sifatihi dan pada sifatnya, wa af'alihi dan pada perbuatan-perbuatannya. Jadi semuanya esa, tunggal, Allah kerjakan sendiri. Wa anna Muhammadan, dan kita bersaksi, ya, bersaksi meyakini bahwa Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf, Rasulullah itu adalah benar utusan Allah. Wahtalafal ulama'u fi ba'datin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ila al-malaikati ala qaulaini. Nah, jadi setelah kita meyakini bahwa tiada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah, juga kita meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah benar utusan Allah. Lalu di kalangan ulama ada perbedaan pendapat tentang diutusnya Rasulullah kepada malaikat. Gitu. Jadi ada dua pendapat dari kalangan ulama. Yang satu berpendapat, kalangan yang satu itu berpendapat bahwa Nabi Muhammad tidak diutus kepada malaikat, jadi hanya diutus kepada manusia. Tapi kalangan ulama yang kedua, ya, mereka meyakini, beropini bahwa Rasulullah Muhammad juga diutus kepada malaikat, ya, gitu. Siapa sajakah itu para ulama? Nah, wajazamal al-Halimi wal Baihaqi, yaitu Syekh Al-Halimi dan Syekh Al-Baihaqi itu menetapkan bahwa Rasulullah lam yakun mab'utsan ilaihim, tidak diutus kepada malaikat. Jadi tanggung jawab Rasulullah itu menyampaikan dakwah hanya kepada kalangan manusia menurut Syekh Al-Halimi dan Syekh Al-Baihaqi. Lalu kalangan kedua yaitu Syekh As-Suyuti dan Syekh Taqiyuddin As-Subki, mereka rojaha, mengunggulkan, memiliki opini yang lebih condong kepada bahwa annahu kana mab'utsan ilaihim, Rasulullah Muhammad juga diutus kepada malaikat, gitu. Jadi Rasulullah punya tanggung jawab untuk menyampaikan dakwah kepada malaikat, gitu, menurut Syekh As-Suyuti dan Syekh Taqiyuddin As-Subki. Wazada As-Subki annahu sallallahu alaihi wasallam mursalun ila jamil anbiya'i wal umami as-sabiqati. Lalu Imam As-Subki, Syekh As-Subki menambahkan bahwa Rasulullah pun diutus tidak hanya kepada umatnya, tapi juga mursalun, diutus kepada nabi-nabi dan umat-umat sebelumnya, ya, as-sabiqah, umat-umat dan nabi-nabi terdahulu. Jadi derajatnya ini levelnya berbeda, gitu ya. Rasul yang satu ini levelnya memang beda, gitu. Ibarat kalau dalam kementerian mah, gitu ya, ada menteri-menteri, lalu di atasnya ada perdana menteri, gitu kan. Menteri ini tugasnya membidangi bidang ini, gitu kan, tanggung jawab di bidang ini masing-masing. Lalu ada perdana menteri yang dia punya tugas, ya, mengawasi, mengkoordinir semua menteri-menteri yang ada di lingkungannya. Nah, mungkin seperti itu Rasulullah, ya, diutus juga kepada para nabi dan umat-umat terdahulu sebelum beliau, ya. Dalilnya di mana? Di sini disertakan bahwa ada hadis Nabi, anna qaulahu sallallahu alaihi wasallam, buistu ilan nasi kafatan. Aku diutus kepada seluruh manusia, gitu kan? Syamilun lahu min ludni adama ila qiyamis saati.
Jadi seluruh manusia mencakup, ya. Jadi makna hadis ini mencakup dari zamannya Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, gitu. Jadi Syekh As-Subki memahami hadis ini seperti itu, bahwa Rasulullah diutus untuk seluruh manusia mulai dari zaman Nabi Adam sampai nanti kepada manusia akhir zaman, yaitu di hari kiamat. Lalu warajahahu al-Barizi, lalu dibenarkan juga diunggulkan pendapat itu oleh Syekh al-Barizi, dan beliau menambahkan annahu mursalun ila jami'il hayawanati wal jamadati. Syekh al-Barizi malah menambahkan bahwa Rasul pun itu tidak hanya diutus kepada manusia, tapi juga diutus kepada al-hayawanati, kepada hewan-hewan, wal jamadati, dan juga kepada benda-benda mati, ya. Min ramalin wa hajarin wa madarin, ya, semisal pasir gitu, bebatuan, dan juga madarin, lumpur, ya, wa ghairi dalik. Artinya Rasulullah ini seorang rasul kekasih Allah yang memang memiliki tugas tanggung jawab yang begitu luas, gitu. Jadi beliau ini diutus untuk seluruh alam, tidak hanya kalangan manusia, tapi juga ada yang berpendapat untuk kalangan malaikat, juga untuk kalangan hewan, tumbuhan, alam, ya, benda-benda mati itu ya seperti yang kita sebut alam, pepohonan, batuan, air, ya kan, awan, angin, ya, bumi, bahkan bintang-bintang di langit. Jadi Rasulullah diutus kepada mereka semua, ya. Ini pendapat beberapa ulama. Nah, dari beberapa semuanya ini, wajib ala dzalika, bahkan ada lagi yang menambahkan Rasul pun diutus untuk dirinya sendiri, ya, mursalun ila nafsihi, untuk dirinya sendiri. Dzikra dzalika fi tazyinil araiki. Jadi kesemua pendapat ini ada di kitab Tazyinul Araik. Jadi kalau mau ada yang mau cari referensi, silakan cari bukunya, yaitu Tazyinul Araiki. Semua pendapatnya ada di situ. Lalu tambahan hadis lagi, wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ursiltu ilal khalqi kafatan. Aku diutus kepada seluruh makhluk. Nah, jadi dasarnya itu dua hadis ini. Bu'istu ilan nasi kafatan, ursiltu ilal khalqi kafatan. Aku diutus kepada seluruh manusia, ya, berjenis manusia. Lalu hadis yang kedua, aku diutus kepada seluruh makhluk. Yang namanya makhluk kan semuanya, ya, malaikat, bebatuan, hewan-hewan, tumbuhan, semuanya itu makhluk, gitu kan? Berarti para ulama tadi beropini dengan berdasarkan dua hadis ini, gitu. Nah, bagaimana dengan kita? Kalau kita mah levelnya bukan untuk menyalahkan gitu, wah salah nih, nggak bisa. Kita cukup mengikuti apa yang disampaikan oleh para ulama-ulama soleh, gitu kan? Jikalau memang ada kekeliruan, ada kesalahan, kita kembalikan kepada Allah yang Maha Tahu. Jadi kita hanya cukup mengikuti apa yang disampaikan oleh para ulama. Jadi kalau untuk menyalahkan kita mah belum pantas, ya, ilmunya masih secuil dibandingkan dengan mereka. Nah, jadi itu tentang bagaimana perbedaan pendapat terkait diutusnya Rasulullah ke alam dunia ini. Ya, faidatun, ada satu faidah dari Syekh Al-Bajuri. Qad dzakara ba'dhum annahu min tamamil imani ay ya'taqidal insanu annahu lam yajtami' fi ahadin minal mahasinil zahirati wal batinati mithla ma ijtama'a fihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Syekh Al-Bajuri, sebagian ulama telah mengatakan bahwa sebagian dari kesempurnaan keimanan seseorang, ya, keimanan kita nih, salah satu kesempurnaannya itu adalah meyakini bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki kebaikan secara zahir maupun batin
yang seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita yakini bahwa Rasulullah itu adalah makhluk yang paling sempurna, ya. Afdolul makhlukati, makhluk yang paling utama dibandingkan dengan yang lainnya. Maka dengan kita meyakini itu merupakan bagian dari kesempurnaan keimanan kita sebagai seorang muslim. Nah, itulah rukun Islam yang pertama. Jadi yang pertama agama kita adalah syahadat, ya. Mengucap kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi kalau untuk yang non muslim, kalau dia mau masuk Islam, maka syaratnya adalah pertama kali mengucapkan syahadat. Lalu kita yang sudah Islam jangan hanya mengucap, ya, jangan hanya mengucap di lisan, tapi kita harus bisa memahami makna syahadat itu dan juga kita tancapkan dengan keras ke dalam hati kita, ya. Keyakinan kita, ibarat kita kalau mau nanam singkong kan, kalau kita nancepnya iya kagak jadi itu, tapi kita tancepin tuh batang singkong supaya tumbuh akar di dalam tanah, ya kan. Tancepin ke dalam hati kita keyakinan itu supaya berakar bahwa tiada Tuhan selain Allah dan juga Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, ini maknanya sebenarnya luas, ya, maknanya sangat luas. Jadi kita gali terus makna dari syahadat ini supaya kenapa ini jadi rukun yang pertama? Karena ini pondasi yang sangat dasar, paling pokok. Kalau ini sudah kuat di dalam hati kita, keimanan kita, maka rukun kedua, ketiga, keempat, bahkan yang kelima itu bisa kita laksanakan dengan mudah insya Allah. Jadi kita kuatkan keyakinan kita dengan syahadat. Tidak hanya di lisan, tapi juga tanamkan di dalam hati kita. Alhamdulillah, itu pelajaran pertama kita tentang rukun Islam yang pertama, ya, tentang syahadat. Ya mungkin cukup kali Kong, ya. Cukup, udah pada pegel karena nanti ada acara utama. Tadi udah dikasih tahu sih sama Kong Juki, ya, acara utamanya gitu, pada nunggu jadinya. Ya semoga dengan apa yang kita pelajari menjadi manfaat baik bagi diri kita maupun bagi orang banyak, orang lain, dan semoga ada keberkahan dari ilmu yang kita pelajari, keberkahan untuk kita dan keluarga kita dari apa yang kita baca tadi, mulai dari pembacaan Ratib Tanggul, Ratib Al-Hamid, sampai kita mempelajari dari kitab Sabina. Ya, semoga Allah meridhoinya dan senantiasa ada keberkahan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bishawab. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim, ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna istauda'naka ma'allamtanahu fardudhu lana inda hajatina wala tansanahu ya arhamar rahimin. Rabbana fa'alna bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma ahlil qutri unta wa dzakarin. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan taradahu wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa auladina wa masyayikhina wa muallimina wa ahbabina wa liman ahsana ilaina wa liman ijtamana huna bisababihi wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.